Rada some de enka menum ene onyankopon sem eba menum nchema to din se esom soma ewe manmu no antimi amwa oman no. Christianity, Muslims, other worshippers didn't help the nation Ghana or African continent. Kizasom, Nkremosom, Abusonsom, any assumbia we may mono, Omo antimi ama omano, asumdue amem. So, but as a world, tell where countries are. Yani aje sono nanso intimi emoyen intimi emyenya nkabo mu efise yadi empapa mu na ensom empapa mu se o man empapa mu se okro empapa mu ede manso ota amane na eba nyano na enei minum Yugusu a yeye no oman enu emu ama oman no yantimi enya odo efise baabi a esom kase mienu efiri baaye no Nkremosom efiri Middle East Kisosom efiri Middle East Jerusalem na Israelites ana Palestinians ana Palestinians eye esom mienu a kukudam ewo ewiase afana nyina nanso saa som no baabi a ni tirifie no da entokwankon a da okumun a da oseyenkon a da emojatwegu enkon a baabi ensom etire no efiri ebaaye ene baaye mam nya som ebaaye mam nso eso mu nso no ehem papa mu antimi amfa odo ama oman ema no momiyo man Ghana amomiyo abibimam oman do se ne eyetuo nanso ekofetuo no free baabi ne ebi kunkum ye ho ekofetuo no free baabi wada no ne ebi kum nanso womu a edituo no ebreye no womu fetuo enkum enipa dise waye adie bia esese yebo otuo enisa ye fetuo enkum enipa ewa brochimam obi bia na ochira brochimam de ye fetuo wonti se obi dituo akọ obi dam akutuno okuno wafa niema wonti se obi dituo akọgira kwa akwan mu na kwa akwan mu nso no wakum enipa wafa niema wafa ofomojo pade ebi ni ho nanso yani adi sai nyamesum nya so yani asi yesum nyankopon da bia ye kwa sore da bia ye kwa mox da bia ye kwa bosum fie se emia sanyi na esum oba de ta fa nyankopon no nanso nsisaye a edi nsisaye no ebi antimi ama oman no ebi antimi ama oman no aden entra this is kinka Matthew asempetre yedunum titimo yanso no Matthew 15:17 osi nya timofoi se edize aza hye mo honkomu so oman mo de marfa fene didi mini na mo adwen makoma de adwena afiri me nchechele kwa chiri mo sore me kwa mo franko fu akoko mo mra metie nipa nchechele entino emaya ntimi nya odo enipa nchire entino emaya ntimi nya nkabamu enipa nchire entino ota na abeba abibiman emu omana ntimi puntuo omana ntimi anya odo na omano ntimi anya nkabamu sumina moaye sumina miya hunu odo kwan sumina miya hunu ntiase kwan. If you say a man-made religion, Onyankopon when ye yan atin kwa Yesu Kristo ka Hebrew for my Italian song mebo hoda bia kichemu aye aduonu niensa kinka ho ana aduonu num kinka ni nyina na be hu se Kristo ono
ɔne yɛsɔfo panyin. Kristo ɔne yɛdi ifo. Kristo ɔne ɛne ebi biara. Sɛnea yɛse asafo no ne ti ɛne Kristo. Ne ti ne Kristo. Nti Kristo ne nkyerɛkyerɛ. Kristo ne ɔbɛyɛ yɛ no. Kristo anti asɔre. Honhom no bawura wa Nyankopɔn asɛm. Wɔde kyakwa. Wɔde makwa. Ne so kosua. Na fitani nso kosua. Na nurse ni kosua. Na doctor ni kosua. Doctor ni kosua doctoring. Your friend doctor. Nurse your friend nurse. Obi engineer friend engineering. Professor. Ye kofa baabro. Ye ko baabro school a. Yesi Onyankopɔn afreme. Onyankopɔn afreme. Bible nyame adwuma. Yesu ba bia wokɔ ya usi nyame afre wo. Saa papa mu saa na dai na ma odi oman seye fokuo aba yemu. Kristo dia ne ntisa ebo Paul otia no agya ho ma omo na emusi ho se ye nsori atitie omate agyemu ama anase wo ena wo ehwe so enipa die ntira nti ehu Nyankopɔn tumi nanim onyam somo no antimi amoa yen Onyankopɔn tumi mu hwehwe mu se fi ene kekai bi wo mu a hwehwe mu se konson bi wo mu a hwehwe mu se oti atenka that the Holy Spirit e wo mu no kasa amati mu twon free ne ntene ho a hwehwe mu na somo na amoa yen na somo ni do ma na hwefom e de mpapa mu momi ehwe abrochimam nyom na de twekonkron bra yen na so hwasono due a ewo abrochimam adwuma wo ha edere na so wasom ton nyema mu da fanyame yesi ya soma wurade ba bia be fa bia school dem ayema asori dan so mo sisi ayema ya bompata ayema ofi ba bia mfiche ba bia hwa ayema se ya soma wurade nanso bone ni sumunyu ayeye no chen nyame a yesi ya soma no omanam somo no amoayen mumia hwe kwan ya befa so a ebetima boayen ne etimenya kuroye yetimenya biakoye yetimenya nkabomu na se yekie hu bomu a sane ya prayo ho no ukabomu a emu no yiyimo ebu no omanga na ya praya ya yiyim omana ya praya ya yiyim entribua na ebu mumia kie hu mom ne ne okan hu bomu no ne nyame do etinimu onyame aso ndwe no enka wo na enka menso amen.